नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से नौजवानों को एक लंबे अरसे से टारगेट किया जाता रहा और उन्हें कई ऐसे नाम और अलकाबात दिए जाते रहे। दिन में किसी को तितलियां कहा जाता रहा, किसी को यूतिया, बर्गर, मम्मी डैडी, बद तहजीब, बद अखलाक, टिकटॉकर्स, जिनकी कोई असलियत नहीं है, जिनकी कोई वर्थ नहीं है। ये फेल हो गई है नौजवान नस्ल, इनकी जहन साजी कर दी गई है, इन्हें बदतमीज बना दिया गया है। ऐसे बेशुमार नाम और अलकाबात नौजवान नस्ल को दिए गए और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि नौजवान सहम जाएं, नौजवान डर जाएं, ये सवालात ना पूछें। और अगर ब्रांड रैन होता है तो होता रहे। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान 10 लाख से ज्यादा नौजवान मुल्क से बाहर चले गए और उसकी बुनियादी वजह ये थी, यहां पर किसी को टच से मस नहीं हुई कि नौजवान यहां पर रहेंगे तो ये सवाल पूछेंगे, और जब ये सवाल पूछेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप यकीन करें, लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं, उन 4 से 5 सवालात ने ये जो निजाम खौफ के ऊपर, बदमाशी के ऊपर, झूठ के ऊपर कायम किया गया था, इसकी बुनियादें हिला दी हैं, इसको जमीन बोझ कर दिया है, इसका ढांचा तबाह बर्बाद कर दिया है और सबके धुएं निकल गए, उनके नीचे से जमीन खिसक गई है कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो नौजवानों का मूड था, जो एक्सप्रेशन थे, जिस तहजीब के दायरे में रहकर उन्होंने सवालात पूछे हैं, लेकिन उनकी आंखों के अंदर जो सवालात हैं, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं, गैर मामूली हैं और वो एक्सप्रेशन पीछा कर रहे हैं, वो ताकुब कर रहे हैं। और काकड़ साहब को ना सिर्फ हमने तू तड़ा करते हुए देखा, काकड़ साहब को ना सिर्फ नौजवानों को चंदा कहकर फ्रैंक होते हुए हमने देखा, बल्कि काकड़ साहब ने 2 से 3 बोतलें बार बार उनके ढक्कन खोलकर लगातार पानी पिए हैं। और ये पानी सिर्फ काकड़ साहब को जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे निजाम को ऐसा महसूस हो रहा है पानी की जरूरत है, ताकि वो खुद को हाइड्रेट करे और इन नौजवानों को फेस करे, उनका सामना करे। पहले कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं जी। लम्स यूनिवर्सिटी कल से टॉप ट्रेंड कर रही है, उसकी वजह काकड़ साहब वहां पर गए थे। पता नहीं किसने मशवरा दिया था उन्हें कि जाएं और नौजवानों को फिर माइक भी दे दें, और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। कल से लम्स यूनिवर्सिटी टॉप ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में। तकरीबन 83.8 के यानी 83,000 से ज्यादा ट्वीट लम्स यूनिवर्सिटी को लेकर हो चुके हैं। और उसके बाद सानेहा 30 अक्टूबर, इसको सानेहा करार दिया जा रहा है कि इस दिन पाकिस्तान का निजाम जो झूठ के ऊपर कायम था, जो खौफ के ऊपर कायम था, जो टेरर के ऊपर कायम था, जो जोर के ऊपर कायम था, वो कलम की ताकत से, वो सवाल की ताकत से गिरा है। और इसे सानेहा 30 अक्टूबर की भी करार दिया जा रहा है और वो भी पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है। और किसी को समझ नहीं आ रही कि इसको डिफेंड कैसे करे, इसको रोके कैसे, इसको एक्सप्लेन कैसे करे, इसको किस तरह से एक नैरेटिव इसके हवाले से दे, बल्कि सबके हाथों से बहुत सारी चीजें निकल गई हैं। अब काकड़ साहब से जो सवाल हुए हैं, वो सवाल महज 3 से 4 सवाल हुए। बड़े सिंपल सवाल थे, तहजीब के दायरे में रहते हुए, कोई बदतमीजी नहीं थी, बड़े एक मुहज़्ज़ब अल्फाज में, मुहज़्ज़ब लहजे में उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन काकड़ साहब को गुस्सा भी चढ़ा, काकड़ साहब ने तू तड़ा भी की, काकड़ साहब ने इधर इधर की हैंकी पेंकी भी की। काकड़ साहब शायद यही सोच रहे थे कि उनके सामने कुछ मखसूस किस्म के साफी बैठे गए, कुछ लफाफे बैठे हुए, जिन्हें तू करके भी कहा बुला दिया जाएगा, जिन्हें इशारे भी किए जाएंगे, तू सवाल पूछ, तू सवाल पूछ, तू सवाल पूछ। लेकिन ये तो स्टूडेंट थे, ये तो नौजवान थे, और इन्होंने जो सवाल पूछे हैं उन्होंने काकड़ साहब की और निजाम की बुनियादें हिलाई हैं। काकड़ साहब से पहला सवाल यह पूछा गया, काकड़ साहब ये बताएं कि आप 50 मिनट लेट क्यों हैं, आप यहां पर लेट क्यों आए हैं, आपको टाइम पर पहुंचना चाहिए था। ये एक इल्मी दरसगाह है और इल्म ही बुनियाद है, बेसिक बुनियाद है ह्यूमैनिटी की, जो इंसानियत की, जो इंसान की पहली बुनियाद है वो इल्म है। लेकिन आप इस दरसगाह के अंदर, आप लम्स यूनिवर्सिटी में 50 मिनट लेट क्यों आए हैं? तो इस पर काकड़ साहब ने, जहां पर वो खासे सीख पाए, और उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग जारी थी। अब नौजवान सारे जानते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग जो भी होती है उसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं होता, उसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होता, उसके अंदर रूल ऑफ लॉ के हवाले से कोई बातचीत नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर जो मॉरल कोलैप्स है उसके हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, जो पाकिस्तानी लोगों के लिए इस मुल्क को जहन्नुम बना दिया गया है, उसके हवाले से कोई बातचीत नहीं होती। फिर काकड़ साहब, जो आपकी कैबिनेट मीटिंग थी, वो समझ ही नहीं आई उन नौजवानों को बैठे हुए कि जनाब वो कौन सी कैबिनेट मीटिंग थी। उसके बाद काकड़ साहब कहते हैं कि मेरे चंदा को बुरा लग गया। तो जनाब आपके चंदा नहीं है, वो एक बड़ा डिग्निफाइड, एक सोफिस्टिकेटेड, एक रिस्पेक्टेबल नौजवान है, उसे भी बुरा लगा है। और पूरे पाकिस्तान को आपके चंदा जैसे अल्फाज हो जो आपने फ्रैंक हुए हैं, इससे भी बुरा लगा है कि वजीर आजम का मनसब नहीं है कि वहां पर बैठे, खुद को टेढ़ा करे और इसके बाद इस तरह से नौजवान को मुखातिब करे। काकड़ साहब ने कहा कि जनाब ये मेरी आईनी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं यहां पर आऊं और टाइम पर आऊं, बल्कि ये मैंने अपना एक जाती मैंने कोई एहसान किया है और मैंने जाती टाइम निकालकर मैं यहां पर आया हूं ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकूं। तो ये भी उनसे पूछा गया कि आप आए क्यों, आपको नहीं आना चाहिए था चूंकि मुल्की मामला थे। लेकिन काकड़ साहब ने बहरहाल कहा कि मैं अपना टाइम निकाल कर आया हूं। तो काकड़ साहब, बुनियादी सवाल ये कि आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आईनी तौर पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? काकड़ साहब बराए मेहरबानी ये बताएं कि आप इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं, आपके दौर में बदले उठाए जा रहे हैं, आपके दौर में लोगों को उठाकर उन्हें मारा जाता है, लोग कहते हैं हम चीला कर आए हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनका वजन गिरा हुआ है। बराए मेहरबानी बताएं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। काकड़ साहब, बराए मेहरबानी हमें ये बताएं कि आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, आपको इंतखाबात करवाने के लिए लाया गया है, आपका काम है इंतखाबात करवाना। तो सर ये बताएं कि आपने क्या इंतखाबात के हवाले से किया क्या है, आप इंतखाबात के हवाले से क्या कर रहे हैं? आप कभी चीन जाते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, कभी बरतानिया जाते हैं, कभी एफिल टावर में जाकर रोटी खाते हैं, कभी आप महंगे महंगे ब्रांड्स कहते हैं, कभी कपड़े खरीदते हैं, कभी हमें उर्दू और अंग्रेजी में मुख्तलिफ लिटरेचर्स आप हमें पढ़ाते हुए नजर आते हैं। काकड़ साहब, आपकी जिम्मेदारी इंतखाबात की है। काकड़ साहब, इंतखाबात कब होंगे? काकड़ साहब, इंतखाबात के हवाले से बेचैनी और बेयकीनी क्यों है? काकड़ साहब, इस मुल्क के अंदर
ایک استحکام کیوں نہیں ہے؟ کاکڑ صاحب جو الیکشنز کے حوالے سے بے یقینی ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں. کاکڑ صاحب آپ کی ذمہ داری کیا یہ بھی بتائیں برائے مہربانی کہ کاکڑ صاحب فرزانہ سرور جو تحریک انصاف کے رکن ہیں انہیں اپنے شوہر کے جنازے پر شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. عباد فاروق اپنے بیٹے کو قبر میں نہیں اتار سکتا. کاکڑ صاحب صحافی اٹھائے جا رہے ہیں. کاکڑ صاحب تقریباً 12 سے 13 ایسے جرنلسٹ صحافی ہیں جنہیں آپ کے دور میں آف ایئر کر دیا گیا ہے. کاکڑ صاحب یہاں پر آوازیں بند کی جا رہی ہیں. کاکڑ صاحب یہاں پر زبان بند کی جا رہی ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے کاکڑ صاحب؟ برائے مہربانی ہمیں یہ بتا دیں کہ آئین آپ کو کس چیز کا اختیار دیتا ہے؟ آئین آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کیوں اقوام متحدہ کے ایک بین الاقوامی فورم پر گئے اور آپ جگ ہنسائی کا سبب بنے؟ کاکڑ صاحب آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کا کام انتخابات کروانا اور ڈے ٹو ڈے افیئرز کو چلانا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پر گئے ہیں. اس کے بعد کاکڑ صاحب سے سوال پوچھا گیا, بلکہ ان کی سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے کہ کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ ٹویٹر کے اوپر جا کر ان کی ماں اور بہن کو گالیاں دی جاتی ہیں. کاکڑ صاحب آپ کی ماں بہن ہماری ماں بہن ہے, ان کے لیے بہت سارا احترام ہے, لیکن کاکڑ صاحب بطور نگران وزیر اعظم آپ پورے پاکستان کے باپ ہیں, پورے پاکستان کی ذمہ داری آپ پر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی ماں بہن کی بات چیت کر رہے ہیں؟ کیا آپ عثمان ڈار کی والدہ کی بات چیت کر رہے ہیں جن کا بازو مروڑا گیا؟ کیا آپ خدیجہ شاہ اور سنم جاوید اور طیبہ راجہ کی بات چیت کر رہے ہیں جہاں پر طیبہ راجہ کا سرعام ان کا کالر سے پکڑ کر ان کا دوپٹہ کھینچا گیا تھا؟ آپ بتائیں نا برائے مہربانی کاکڑ صاحب کس ماں بہن کی آپ بات چیت کر رہے ہیں؟ کیا آج بھی ماں بہنیں محفوظ نہیں ہیں؟ کیا کاکڑ صاحب آپ وہ شہریار آفریدی کی بات چیت تو نہیں کر رہے کہ جسے بیڈ روم سے اس کی بیوی کو اور اسے آدھی رات کی تاریکی میں آدھی رات کو گرفتار کیا گیا تھا؟ کاکڑ صاحب کیا آپ اس ماں بہن کی بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کسی بھی گھر میں ریڈ کر دیا جاتا ہے اور خواتین کو اور بندوق کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا آپ یاسمین راشد کی بات چیت کر رہے ہیں؟ کاکڑ صاحب آپ کون سی خواتین اور کون سی ماں بہن کی بات چیت کر رہے ہیں؟ آپ کی ماں بہن کے لیے تو بہت سارا احترام ہے, وہ ہماری ماں بہن ہے, لیکن بطور وزیر اعظم آپ اس ملک کے باپ ہیں. آپ کی ذمہ داری سب کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اس کے بعد کاکڑ صاحب سے سوال پوچھا گیا, کاکڑ صاحب برائے مہربانی آپ یہ بتائیں, ہم آپ کی ذلیل نہیں کر رہے ہیں, آپ کو تذلیل نہیں کر رہے, لیکن آپ اس یونیورسٹی کے اندر آئے کیوں ہیں؟ آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ آپ ملک کے اندر معاملات کو ٹھیک کرتے, آپ قانون کو ٹھیک کرتے؟ آپ جو ضمانتیں ہوتی ہیں پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں, جو قرض اس ملک کے بڑھ رہے ہیں, اس ملک کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے, اس ملک کے اندر جو پیٹرول پرائسز ہے وہ تھوڑی سی نیچے تو آئی ہیں, لیکن آپ کا جو کرایہ ہے وہ کم نہیں ہوا. آپ کی مارکیٹ کے اندر جو دودھ اور دہی کے پیسے ہیں وہ کم نہیں ہوئے. کاکڑ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ ان سارے معاملات کو جا کر وہاں پر ٹھیک کر دے؟ تو آج نوجوان وہی سوالات پوچھ رہے ہیں. نوجوانوں نے یہ بھی پوچھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں ہوئے, آئین تو یہی کہتا ہے 90 دنوں میں انتخابات کروائیں. کاکڑ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان سے یہ بھی پوچھا گیا, کاکڑ صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہے. کاکڑ صاحب ڈر لگتا ہے, نوجوان نے آپ سے سوال پوچھا, آپ نے ایک دم سے اٹھا کر کہا کہ بی اوپن نہ جاؤ, کیا تم 9 مئی کی بات چیت کر رہے ہو؟ کاکڑ صاحب وہ 9 مئی کی نہیں بات چیت کر رہا تھا. کاکڑ صاحب آپ زبردستی 9 مئی اس کے منہ میں ڈال رہے تھے, وہ آپ سے 9 مئی کی بات چیت نہیں کر رہا تھا. اور یہی بنیادی سوالات ہیں جن کی وجہ سے لمز یونیورسٹی اس وقت پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے. اب ایک اور چیز ہے, لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو بھی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے حوالے سے کیمپین ہوئی ہے کہ وہ بدتمیز ہیں. انہوں نے سوالات کیوں کیے؟ میں صرف کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. فواد چودھری صاحب آپ جانتے ہوں گے, آپ ان سے واقف ہوں گے, شاید آپ نے کبھی دیکھا بھی ہو, شاید کبھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹی وی پر بھی آپ نے دیکھا ہو فواد چودھری صاحب کو. فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, اگر ملک کے وزیر اعظم میں یہ جرت اور ہمت ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر سخت سوالات کا سامنا کر سکتے ہیں تو یہ قابل تعریف ہے. کیا آپ نواز شریف سے یہ توقع بھی کر سکتے تھے کہ وہ ایسے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ویل ڈن کاکڑ صاحب. تو یہ کاکڑ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں سخت سوالات کا, انہوں نے سر وہ بنیادی سوالات تھے. فواد صاحب وہ سخت سوالات نہیں ہیں, وہ بنیادی سوالات ہیں, وہ بیسک سوالات ہیں. جس طرح بنیادی ضرورت روٹی کھانے کی ہے, یہ روٹی کھانے والے سوالات ہیں, بنیادی سوالات ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ تو کیا لیکن کمنٹ بند کر دیے. اب کمنٹ کیوں بند کیے؟ یہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, یہ فواد چودھری صاحب کی داڑھی میں تنکا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے نیچے کمنٹ کیوں بند کیے, چونکہ اسی یوتھ نے آپ کو یہ بہت ساری چیزیں واضح کرنی تھی اور بہت ساری چیزیں بتانی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جناب ثنا بچا صاحبہ لکھتی ہیں کہ پریس کانفرنس میں صحافی اپنے لے گئے, اخبار اور ٹیلی ویژن کے اختیارات بھی اپنے ہوتے ہیں, اخبار اور ٹیلی ویژن کو اختیارات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کا کیا کرنا ہے؟ اب سٹوڈنٹس بھی ساتھ لے کر جانے پڑیں گے, جو پیارے پیارے سوالات کریں, جو آپ سے پیارے پیارے جملوں میں سوالات کریں. پچھلے 10 سالوں میں جو سوال اس ملک کے بڑے بڑے صحافی نہیں پوچھ سکے وہ 10 منٹ میں لمز یونیورسٹی کے بچوں نے پوچھ لیے ہیں. ہمارے پیشہ ور صحافیوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. صحافی تو بات نہیں کر سکتے, صحافی تو بولنے کی بھی انہیں اجازت نہیں دی جاتی. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک معاملہ کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ شفیق احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں, یہ ٹویٹ کرتے ہیں اگر انگریزی نکال دی جائے تو چیک نمبر 336 لمز کے طالب علم میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسا کہ نگران وزیر اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے, آپ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کے بجائے لمز میں کیوں آئے ہیں؟ مطلب شعور کا لیول یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات تک قائم نہیں ہے. تو اختیارات ہیں کیا, وہی پوچھ رہے ہیں. انتخابات کروانا ہی نگران وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے, لیکن وہ اس اختیار کی طرف جا نہیں رہے. اس کے ساتھ ایک اور دیکھیں تو فائزہ افتخار صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں
सीरियसली? क्वेश्चन मार्क, सीरियसली? मुझे सख्त सवालात या बोल्ड लहजे से इशू नहीं है, लेकिन इनके किसी एक सवाल में भी मुल्क की मईशत, दिफा और खारजी मामलात से कंसर्न झलक रहा था। ये स्टूडेंट्स के सवाल नहीं है, ये बाहर बैठे किसी नाकाम आशिक की भड़ास थी। तो पता नहीं ये फायजा इफ्तिखार साहबा को क्यों लगता है कि बाहर बैठे हुए स्टूडेंट्स वो आशिक होते हैं, वो इश्क माशूकी करते हैं, वो फूल और गुलदस्तों की बातचीत करते हैं और वो गोविंदे के गाने गाते हैं। पता नहीं इन्हें क्यों महसूस हुआ। मुबशर जैदी साहब ने इसका जवाब दिया है और वे लिखते हैं कि फायजा बहन तलबा फैसला साज नहीं होते और ना ही मईशत, दिफा और खारजा उमूर के माहिर होते हैं। इनके सवालात किसी एक सियासी तंजीम का मौकिफ नहीं होता, बल्कि मुल्क में अशरों से जारी कठपुतली तमाशे और उसके नतीजे में होने वाली सिस्टम की तबाही के खिलाफ गुस्से का इजहार है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। यकीन माने कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो सवालात हुए हैं उसने बहुत सू को परेशान कर दिया होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।